আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন। আবার বলছি, আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম। চাওয়ালা মোদি এবং পেট মোটা অমিত শাহ, মাথা মোটা পেট মোটা অমিত শাহ, এরা বলছে ভারতে নাকি মুসলমানের পার্সেন্টেজ, মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তারা এটার জন্য যুক্তি হিসেবে খাড়া করাচ্ছে পাকিস্তান থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধ মুসলিমরা ঢুকে এখানে সংখ্যা বাড়াচ্ছে। ভাই, মুসলমানের সংখ্যা তোমাদের ভারতে শুধু বাড়ছে না, তোমাদের তো হিসাব নাই, তোমাদের হিসাব নাই, নাই। মুসলমানের সংখ্যা শুধু ভারতে বাড়ছে না, সারা বিশ্বে বাড়ছে। ইসলাম এমন একটা ধর্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, যার পদতলে অন্য ধর্মের মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করছে। কাউকে তলোয়ার দেখে ইসলামে আহ্বান জানাচ্ছে না, ইসলামে কায়েম করার জন্য প্রেসারাইজ করছে না। আমেরিকাতে এখন সবচেয়ে বেশি মানুষ ধর্ম গ্রহণ করছে, সেটা হচ্ছে ইসলাম। ফ্রান্সে হচ্ছে ইসলাম। ইউরোপে ইসলামের প্রসার খুব দ্রুত গতিতে হচ্ছে। ভাই, খালি তোমাদের ভারতে না, তো এটা সারা দুনিয়া একসময় ইসলামের মুসলমানদের করতলগত হয়ে যাবে। এগুলো হাদিসের কথা, হাদিসের কথা। একসময় মুসলমানদের করায়ত্ত হয়ে যাবে সারা দুনিয়া। সেটার লক্ষণ এখন দেখা যাচ্ছে। কিছু হলে খালি বাংলাদেশ থেকে মানুষ গিয়ে, পাকিস্তানকে থেকে মানুষ গিয়ে তোমাদের জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে, অবৈধ মানুষ যাচ্ছে। খালি তোমরা একেবারে সুইজারল্যান্ড, তোমাদের দেশে গেলে মানুষ খাবার পাবে, এই পাবে, সেই পাবে, বিশাল এক সুইজারল্যান্ড তোমরা। এখনো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নিয়ে তুমি হাঁটো, আফগানিস্তানে যাও, মুসলমানদের রাজা বাদশাদের দিকে যাও, সৌদি আরবে যাও, কাতারে যাও, মিডল ইস্টে যাও। কেন যাও? মুসলমানদের প্রতি এত ঘৃণা তোমাদেরকে? হ্যাঁ, कटोरा लिए क्या ना, कटोरा लेके क्यों जाता हुआ मिडिल ईस्ट में? बांग्लादेश को बोलता यहाँ इसका अंदर आतंकवादी है, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी है। तालिबान के साथ कैसे दोस्ती कर रहा? अभी তালেবানের সাথে কেমনে বন্ধুত্ব করতেছে এখন? নিজের সাথে গেলে সেটা সব ভালো, গুও ভালো, আর পরের সাথে, পরে নিজের সাথে না গেলে সেটা সোনাও তখন গু হয়ে যায়। তোমাদের কাজ হচ্ছে এটা। তোমরা শুধরাবে না, তোমরা শুধরাও নাই। 1947 সালে ভারত স্বাধীন হয়েছে, এখনো তোমরা শুধরাবে? তোমাদের শুধরানোর সম্ভাবনা নেই। তোমরা শুধরাবে যেদিন তোমরা টুকরা টুকরো হয়ে যাবে। এগুলো ভবিষ্যৎবাণী আছে, এগুলা যেদিন টুকরা টুকরা হয়ে যাবে সেদিন যদি তোমরা শুধরাও আর কি। অস্ত্র কিনতে দিবে না, ইয়ে কিনতে দিবে না বাংলাদেশে। মুসলমান বেড়ে যাচ্ছে। জাকির নাইকটাকে তোমরা বের করে দিয়েছো দেশ থেকে। তোমাদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেছে? বলে নাই। তুমি নরেন্দ্র মোদী এবং তোমার বান্ধবী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে পিস টিভি এত জনপ্রিয়তা বন্ধ করে দিয়েছে হাসিনা। হাসিনা এমন একজন মহিলা যে চরম ইসলাম বিদ্বেষী। হুজুরদেরকে ধরে ধরে, বিগত 15 বছর হুজুরদেরকে ধরে ধরে জেলে নিয়ে গেছে, জেলে পড়েছে। কোনোদিন কোন একটা পুরোহিত, আমি কোন ধর্মের বিপক্ষে না, আমি সব ধর্মকে ইয়ে করি, শ্রদ্ধার সাথে আমি ইয়ে করি। কোন একটা, এই বিগত 15 বছর কোন একজন হিন্দু পুরোহিত, কোন একজন খ্রিস্টান পাবলিকে তুমি জেলে দাওনি। তুমি হাসিনা, তুমি ধরে ধরে সব হুজুর, মাওলানা, মুফতি, এদেরকে ধরে ধরে তুমি জেলে দিয়েছ। ওরা সত্য কথা বলে, এটা তোমার বিপক্ষে যায়, তুমি তাদেরকে ধরে ধরে জেলে দাও। আর এমন আশ্চর্য লাগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইফতার পর্যন্ত বলে ঠিকভাবে করতে দিত না। এগুলো আমি শুনে আশ্চর্য। একটা মুসলিম প্রধান, 92% মুসলিম ডমিনেন্ট কান্ট্রি বাংলাদেশ। তুমি হাসিনা কি করে রেখেছিলে আমাদেরকে? কি করে রেখেছিলে সেটা সবার জানা আছে।
সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে হঠাৎ মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকেই দায়ী করলেন অমিত। শুক্রবার নয়াদিল্লির এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি, আর এ নিয়েই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। রোববার অমিত শাহের এই পরিসংখ্যানকে মিথ্যা বলে পাল্টা মন্তব্য করেন অল ইন্ডিয়া মজলিসি ইত্তেহাদুল মুসলিমিন প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী নয়াদিল্লির ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অমিত শাহ বললেন, এদেশের হিন্দুদের সংখ্যা কমার নেপথ্যে ধর্মের কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। অন্যদিকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ আবার মোটেই বাড়ন্ত জন্মহার নয়, বরং বিরাট সংখ্যায় অনুপ্রবেশ। এরপরই একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি, বলেন দেশের মুসলিমদের সংখ্যা 24.6% বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু জনগণের সংখ্যা কমেছে 4.5%। এমন ভাববেন না যে দেশে ধর্ম নির্বিশেষে জন্মহার কমছে, বরং অত্যাধিক অনুপ্রবেশের কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশভাগের পর পাকিস্তান দুদিকেই ধর্মের ভিত্তিতে দেশ গড়েছিল। এবার সেই বাংলাদেশ আর পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে ঢুকে পড়ছে। সমস্যা যেমন রয়েছে, সমাধানও রয়েছে। অনুপ্রবেশকে ইস্যু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন বলেই মত প্রধান বিরোধী দলের। উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রায় বলেন, দেশ জুড়ে সমস্যার পাহাড় তৈরি হয়েছে, তাই কি আপনি জনগণকে ভুল বোঝাতে ব্যস্ত হয়েছেন? তবে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে অমিত দর্শন আপাদমস্তক মিথ্যা বলে মন্তব্য করেন অল ইন্ডিয়া মজলিসি ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। রোববার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রথম আদমশুমারি থেকে 2011 সালের আদমশুমারি পর্যন্ত মুসলিম জনসংখ্যা 4.4% বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর অমিত শাহকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন তার গণিত দুর্বল। ওয়াইসি বলেন, অমিত শাহ জনসংখ্যা নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন, তিনি মিথ্যার পর মিথ্যা বলছেন। যদি কোথাও 10 জন মানুষ থাকে এবং 10 জন বৃদ্ধি পায়, তাহলে এটি 100% বৃদ্ধির মতো দেখাবে। আমি জানি না অমিত শাহের গণিত এত দুর্বল কিনা। প্রবেশের কারণে হিন্দু কমছে, বাড়ছে মুসলিম। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য ঘিরে চলমান এই বিতর্কে নতুন করে ঘি ঢাললেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে হঠাৎ মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকেই দায়ী করলেন অমিত। শুক্রবার নয়াদিল্লির এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি, আর এ নিয়েই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। রোববার অমিত শাহের এই পরিসংখ্যানকে মিথ্যা বলে পাল্টা মন্তব্য করেন অল ইন্ডিয়া মজলিসি ইত্তেহাদুল মুসলিমিন প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী নয়াদিল্লির ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অমিত শাহ বললেন, এদেশের হিন্দুদের সংখ্যা কমার নেপথ্যে ধর্মের কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। অন্যদিকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ আবার মোটেই বাড়ন্ত জন্মহার নয়, বরং বিরাট সংখ্যায় অনুপ্রবেশ। এরপরই একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি, বলেন দেশের মুসলিমদের সংখ্যা 24.6% বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু জনগণের সংখ্যা কমেছে 4.5%। এমন ভাববেন না যে দেশে ধর্ম নির্বিশেষে জন্মহার কমছে, বরং অত্যাধিক অনুপ্রবেশের কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশভাগের পর পাকিস্তান দুদিকেই ধর্মের ভিত্তিতে দেশ গড়েছিল। এবার সেই বাংলাদেশ আর পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে ঢুকে পড়ছে। সমস্যা যেমন রয়েছে, সমাধানও রয়েছে। অনুপ্রবেশকে ইস্যু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন বলেই মত প্রধান বিরোধী দলের। উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রায় বলেন, দেশ জুড়ে সমস্যার পাহাড় তৈরি হয়েছে, তাই কি আপনি জনগণকে ভুল বোঝাতে ব্যস্ত হয়েছেন? তবে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে অমিত দর্শন আপাদমস্তক মিথ্যা বলে মন্তব্য করেন অল ইন্ডিয়া মজলিসি ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। রোববার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রথম আদমশুমারি থেকে 2011 সালের আদমশুমারি পর্যন্ত মুসলিম জনসংখ্যা 4.4% বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর অমিত শাহকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন তার গণিত দুর্বল। ওয়াইসি বলেন, অমিত শাহ জনসংখ্যা নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं
और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने ये अनुभव किया है कि मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य हो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे। कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या? हमने कहा कि हम तो तुम्हारे बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है।
सनातन धर्म धर्म है, और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया, और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें? यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। ये भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। प्रीति की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं, हाँ, कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें। आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं, उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम की रक्षा के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा। अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान ले कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दे और हमारी तरह सबसे प्रेम करें। डॉक्टर लखनऊ साहब, देखिए मैं अपरिचित था, जानता नहीं था, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि वो समय निकाले और यहाँ आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे, जहां भी जरूरत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे, जब तक मेरा शरीर है, हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন।